Kauban na ito karong buntaga ang chairperson sa Archdiocese Commission on the Laity, President of CARISCON Philippines. We have with us ato ang suki dinhi sa ato mga paborito sa ding Tatay Dodo nga mo bisita dinhi kay mo bisita na siya diri but pasabot dunay na dakong kalihukan alang sab sa kaayuhan sa simbahan. So we have with us Ms. Fe Barino. Good morning and welcome again. Good morning, Ms. Malu. Good morning, Attorney. Daghang kaayong salamat for this opportunity that inyong gihatag ka na mo aron makapahibalo ta sa kadaghanan ining atong dako kay nga kalihukan diri sa Archdiocese of Cebu. Isip host na ining first nga charismatic convention under the name Charis Philippines. So this will be coming umaabot nga karon ng weekend, October 4, 5 and 6, Friday, Saturday and Sunday ana sa atong IEC Convention Center. Okay, we have also with us karon ang ato ang Vice Chair sa mao gihapon na commission. We have with us Mr. Alan John Larot. Good morning, sir, and welcome again to Hello Cebu. Good morning and thank you for having us. Sige, ato ning sugdan dayon, i-cross-examine nato ni. Ato sugdan kay sa ato mga viewers, Ma'am Fe, unsa man ning gitawag nga Charis Convention? What is this all about nya? Kumusta ato mga preparations kabahin ani, Ma'am? Okay. Una sa tanan, netong wala pa makahibalo, ang Charis means Catholic Charismatic Renewal International Service. Mo'y bag-o nga pangalan sa Charismatic Renewal. Gilusad din ni Pope Francis netong year 2019 niya itawag din siya og Charis, CHARIS. Here in the Philippines, ato nang gitawag og Charis Philippines. So for the first time tungod sa pandemic, tungod sa taas nga gayon nga yung talang nangaluya sa ubang mga communities, gihimo kining Charis Convention first ni as Charis Philippines nga convention sa Charismatic Renewal o dinhi sa Cebu nato gipahigayon. Unsa man ang tema nato karon ning maong umaabot nga panagtigom? Ang tema gitawag og One Charis, One Mission. Kay naamang gud si Pope Francis gihatag nga mission ba nga threefold mission aning Charis nga unta ang tanan nga charismatic renewal worldwide. There are threefold mission. Kinahanglan mo sangyaw sa atong Life in the Spirit seminar nga mo'y ato ang itawag natong spirituality or charism sa charismatic renewal. So to spread the baptism in the Holy Spirit, to build Christian unity among other denominations, no, or ecumenism, o ikatulod to serve the poor. So dako kay ning mission gihatag ni Pope Francis para natong tanan. So One Charis, One Mission ang atong tema. Bisag unsa pa imong grupo, bisag unsa pa, basta ang importante nga nagkahiusa alang sa pagpangalagad sa pagtuo. Yes. That's very nice. Unya, sa pagkakaroon, hapit naman, 4, 5, 6, like 2 days from now, no? Sakto ba? 2 days from now. Pila naman kabuk ang nakarehistro sa ato ang kalihukan. Unya, kinsam sa datong speakers nga ilahang mapaabot nga makit-an og madunggan. Okay. Una sa tanan, ako ni ipahibalo nga kaning Charis Convention nato karon tungod kay naglangkob man ni sa daghan kaay nga mga organizations, ang main host na organization mo ang BCBP Brotherhood. Mao na nga si Alan Larot karon kauban nato. Sila mo ay nagpahilaw na sa tanang mga pangandam mo, no? Siya mo yung hisgot sa unsay update na karon sa registration o sa mga pagpangandam. But ang may tungod sa mga speakers, doon na tayo napulo ka topics o napulo ka speakers. Yung talang mga inilang, mga pag-iitan nga mga speakers gikan sa kasagaran gikan sa Manila, mga dagko nga organizations. No? So we have, of course, si Father Herb Snyder, usa ni siya sa pioneer din sa Charismatic Renewal in the Philippines. Niya si Father Bart Pastor, ang ato ang National Spiritual Director. Kanya uban sa baani nga mga speakers, sila si Mars Catan sa Elim Communities, si Dr. Jane Kiap sa Ang Ligaya ng Panginoon, si Brother Aaron Gogna sa Light of Jesus, si Father Vladimir Inchala sa CBC Kinesia, Brother Roy Calleja sa BCDP, and then Bobby Kitain sa Ligaya ng Panginoon, and then we have our own very own Brother Ali Agustina o usap kapari ikan sa Pachem kang sakop ni aning Father Polinar, si Father Simblante. Ang mga obispo nga mong misa ni ani, si Archbishop Palma sa Day 1, representing the Visayas, siya sa ang National Episcopal Advisor sa Charis Philippines, si
Bishop Afable, Guillermo Afable sa Digos, representing Mindanao, o si Bishop Teodoro Bacani, representing Luzon. So tibok nasod gid ay. Yes, Yes. ubay-ubay jud. Unya Ma'am Fe, Sir Alan, kining ako tong gustong balikan katong imong gihisgutan ganina nga charismatic movement kay in the past akong nabasahan nga there was a perception nga murag kining the Catholic Church is not very keen about Catholic movement. In fact, a charismatic movement. In fact, naay ubang mga pari nga dili sila murag nagduha-duha sila about that movement. So, nga why do you think that's the case? Nganong inana man ang perception kani adto? Actually, bisan karon na paghihapon na no kay naman ko ubang mga pare nga dili kauyon nga saba, magkanta, magsayaw. Apan mo gud ni charism sa charismatic renewal no. When the Holy Spirit moves us, He allows us to sing, to express ang atong pagtuo, and that is accepted, that is supported by the bishops, mga Catholic, mga theologians all over the years. Na kining charismatic renewal is really a Catholic way of praising the Lord using the gifts and charism of the Holy Spirit. So little by little nakadawat na ang mga kaparian nato, and then in fact daghan karong mga pari ang mga pil sa atong convention. That's good to hear. Yes, daghan na niya. Nato sa murag nag-organize na ni nato sugod ang mga pari nga naa sa nga aktibo sa charismatic renewal around the Philippines. So ubay-ubay na ning mga pari karon nga ingon ta lang ning gawas ning tabang na gyud kalambo sa charismatic renewal sa atong nasod. I think usa sa mga nakapakusog yun ana sa kanang nakausab sa tayhog sa hangin no is katong kalihukan dinhi gitambungan gyud sa Santo Papa katong 500 years of Christianity of lately katong yung mismo si Pope Francis ang ni recognize sa mga charismatic communities so niya katong yung gitagaan mog tulo ka mga mission. Yes. Oo, so that's good no kay sa unsa nga form sa imong pag-praise sa para sa Ginoo. I think that's also something between you and God already. So And recognized by the Pope himself. yes, so that's so kana. Mauni nga actually kining charis si Pope Francis gid mo nagbugna ni ani. Kay kani adto lain man nga mga grupo niya nagpa-recognize sila sa Rome. Karon di usa na ni Pope Francis i-under gid niya usa ka dicastery for the laity, family and life. Meaning to say i-under gid usa ka department sa Vatican department. niya. Recognize gid siya dili lang ni Pope Francis but even in the past popes. So dita kaingon nga kanang dili ni siya Katoliko or dili ni siya kanang kalihukan sa simbahan kay ang mga Santo Papa mismo nang recognize gid niya. Akong balikan katong mga preparations no Sir Alan kunang kumusta man ta sa preparations 2 days before the event. 2 days before the event, we have 2,000 paying registrants. Wow. But of course, we'd like to reach 2,500 as mentioned by Sister Pe. Libre man ang mga priests and nuns, so it should be more than 2,000. And I would like to say it's 99% in place already, all the preparations. And the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, we're quite privileged and thankful to be hosting this national event. No? We've been joining kami ni Sister Pe pre-COVID days on this charismatic conventions in Manila. But this time, di na sila kinanglan, I'm talking about people from our brothers and sisters from Cebu. They don't have to buy any more plane tickets, book hotels. Pwede So mag-hotel. this is really a very good chance to hear all those speakers and experience the charismatic fervor. Now, if we were just mentioning the threefold mission, if I could just quote. No? Sure. And a little background. Charis began its activities on Pentecost 2019 at an extraordinary audience in Pope Sixth Hall with the presence and message of the Holy Father Pope Francis, who gave Charis a threefold mission for the Catholic charismatic renewal. I quote, "I expect you to share the baptism in the Holy Spirit with all in the church, to serve the unity of the body of Christ, the church, the community of believers in Jesus Christ, to serve the poor and those in great need. These three things, baptism in the Holy Spirit, unity of the body of Christ, and service to the poor, are the necessary testimony for the evangelization
of the world, to which we are all called by our baptism. And we're doing that right now, happening this weekend. Unya, sir, pwede pa ba mo apas kato mga taga Cebu, and how much do they need to prepare? Wa na may plane Oh, tickets, wa na may hotel. Actually, we set a deadline sa 28, but after the deadline, wala na yung deadline. I mean, registration is ongoing. Okay. The registration is 2,500, which includes lunch for the 3 days and a beautiful kit. A beautiful kit. And again, an experience to hear all these 10 powerful sharers in one place. Plus the opportunity to be able to mingle with your other kanang fellow believers, no? Yes. Bitaw. But I'm happy, no? Kay ang BCBP lately is makabantay yun ka nga, very active sad. So, it's very good to see different groups kanang coming together for the same purpose ba? This is actually a collab with the Archdiocese Catholic Charismatic Communities Renewal Service, the ACCRS. We're joining forces. This is not really just the BCBP, Yeah. but everyone is plugged in. That's true. That's very good. Question, if you have any idea lang, would you know kung kinsa ang pinakalayo nga bahin sa Pilipinas nga parehistro aron mo apil yun? Nay, taga Zamboanga, pinakalayo ito as far as I know, Zamboanga. There's Doon sa Baguio. north na ay mga taga Baguio. Baguio, taga, ito dapit layo. Layo jud. Baysan. By the way, just to let you know, ang program mag-start og 8 in the morning and 5 in the afternoon karong Friday o Saturday. Sa Sunday, 8 until 1 o'clock to give time sa taga dinhi Makauli. makasuri pa sad Kung sila. makasurot sila, makaatop sila tabuan, makapalit pa sila buwan. Buwan. Ang pa sila sa Domingo. Oh, pwede pa sila makasuroy. Bitaw. So, kanang mga inaanak nga kalihukan magsugod Friday, so dili kaayo ta makaingon nga makapahak sa ilang schedule kay one day raman of the weekday ang maapektuhan, no? If you had kids, you can even bring them here. So that's actually something pwede kaayo mapahiluna yun, no, for this purpose. Yeah. Kining atong kalihukan, kining atong Charis Convention, unsa man ang mga fruits nga inyuhang giampo nga inyong mapupo aning tulo ka adlaw nga kalihukan nato? Actually, kani mga convention sa Manani, mo gini makapadasig nato, no? Especially makapaminaw ta og mga speakers, maka-experience na sa baptism of the Spirit. Usually, at the end of the event, doon na gyud tay, the experience of baptism of the Spirit. So that iniguli nato, naagud tay mada, naagud tay mapupo. We've been in the charismatic renewal, yung ma-attend ani mga inana, ma-refresh bitaw gyud ta, madasig ta ba kay at least makadungog ta sa lain ng mga unsay lihok sa Espiritu Santo sa ubang mga communities, ubang mga dapit. And listening to different experiences will always inspire us more. Tinuod. Ato sa ding ipahibaw nga kanang we encourage nga mo pa-register gud bisag the day before kay para makaandam sa mga kit, makaandam sa lunch kay libre ang lunch niya. Ano tay ang opisina sa Commission on the Laity, Laico Center sa second floor sa IEC, Abli, 9 to 6 in the 9 to 6 every day para mo dawat sa walk-in Walk-in registration. Especially in taon tong dili kay baw mo online Online. registration. Pero nasa tayo online registration. Nasa online registration, adto lang sila sa Facebook page, Charis Philippines. Unya, muana sila din sa center. If not, mutawag sila daan. Kung maglisod sila daan, pwede rin sila mutawag daan para maparehistro. pag-serve. Inig-abot na sila mobayad para lang mandam ilang kit. So ako ihatag ang number sa ato ang staff nga naa din sa Laico Center. Ilang tawagon ning number 0928-626-5187. 0928-626-5187. Number na ni Yoli Rapana. Kunya, another number. Sa Yoli? Yoli Rapana. 0928-626-5187. Doon na sa laing number, kini si John Lito, 0931-023-2328. 0931-023-2328. Mutawag lang mo and they will assist you unsaon pa-register. Labi na gitong dili kay ba pa-register online. Ang taga Cebu mo, pwede ra gyud mo ana dito sa center. Then mo pa-register and then hopefully ang mga kit available the day before. Katong taga Cebu,
mahimo ra gud nilang pick upon ang ilang kit kato nagpa-register na dina sa Lyco Center. Ugma. Wednesday naman taron mo, ugma. October 3 na. Kay Friday naman. So, mas maayo unta nga ang kani may nias tuol, magkuha na nila ilang mga kit aron ini ka Friday diretso na mo. Wearing your ID diretso na, wala na registration. Hindi na mataas ang linya Yes, nag-abot, oo. no? Ma-prioritize katong mga dili taga Cebu. Oh. So, with your ID, pwede ra mo diretso. Wala na perma fill up. Katurang wala pa rin ka-register. Ang registration diretso na. Oh. Sige, so napay time, no? Muapas, 2,500 pesos, labi na sa mga taga Cebu. Itong mga mabolo, pwede rin mo maglakaw. Itong mga mangumpra sa Landers today, pwede rin mo hapit. Pwede rin mo magpa-register din na. Kay, talag sa uni, kaysa ikay mo larga para makadungog ka aning atong speakers. So, kung ganahan mo, or maapiki yun mo, ganahan mo on the day na, tawaga si Yoli. Friends mo Yoli. Yoli Rapana sa 0928-66-5187 or si John Lito sa 0931-023-2328 or pangitaon lang ang mga detalye sa Facebook nga unsay pangalan Caris Philippines. Pangitaan na ninyo or kung maglibog digday mo tawag mo sa CCTN na ako naman gi-take note ang number. Ako lang yung ibili ni Ferdy. Si Ferdy gud ang gisugo, no? Sige, Sir Alan, atong awhagon ang atong mga kaigsuunan nga nagtan-aw karon labi pa katong mga imuhang mga kauban sad sa BCBP o ang ilang mga pamilya nga moapil ni atong umaabot kalihukan. Okay, I invite everyone to join us on this CarisCon. I think ang kinadaghanan yun is of course Cebu, no? And then I saw the stats, of course daghan ang Visayas. But again, you can still register, no? Kanang photo finish. I'd like to relate that just the other day, I got a registration in the most unique way coming from an interested participants in Bohol. They wrote their names in a grade school paper, kanang grade 1 ba? Yes. Gipicturan, gipadana ko, natukan ko, but they're already registered. So there's no reason for you not to register. And then amog yung gihuwat nga September 28 because ang uban ningon nga pwede gihuwat lang namo among sweldo. Fine, you can still register until the 2nd or On even the on the day itself. So again, we invite you to join us in this big event. Be blessed. Kuan day, high-tech naman ang panahon. Mudawat patag mga GCash, mga swiping, mga debit, or cash ra gyud. Actually, first, we have national account sa BCBP and then 3 GCash accounts. Open na karon. Yeah, it's open again because napuno man siya Every month. every month. end of the month. But now it's fully open. So, convenient ra gyud balik nga you can use GCash and then again as mentioned, you can just go to the office and then pay your registration. In fact, we accommodated, no, for those out of town. They use Palawan. And Yoli goes to Palawan herself Kuha una lang. to pick it up. But we make everything possible Yeah. to make it easy for the registrants. Kilang the naraman sa lay people. duol diri. Duol raman ang Palawan, okay, Malakaw ra. okay. So we invite all the lay people lay faithful to join us. I think BCBP will have about 500 registrants as host. in Nice. this, Thank you. event. Thank you, Sir Alan. And then, Sir Fe, imuhang pag-awhag o pag-imbitar sa atong mga kaigsuunan. Mga igsuon, kining maong dako nga kalihukan, usan ni ka oportunidad nato nga labi na gitong nangaluyan na sa charismatic renewal katong bisag kausara na ka-attend og Life in the Spirit seminar and you want to be revived, please join us. Katong gusto lang jud makaibaw bisag dili sila charismatic, you can also join. Dili jud nato ma-underestimate ang lihok sa Espiritu Santo. The Holy Spirit will work in many wonderful ways. So join us. If you are free, if you are seeking a relationship with the Lord, join the Charis Convention this coming weekend. God bless us all. Thank you, Sister Fe. Nya, para nako sad, kung wala mo nakasabot sa inyong kinabuhi, basig kinira inyong gikuwang, kinira inyong gipaabot aron mahatagan og kanang bili, no? Whatever it is, kanang hawang sa dughan,
I've heard that, I've seen that a lot of times here sa Oasis of Love. And remember, sama sa gingong Tatay Dodong, ang pagtuo, mura ni liso nga imong itisok, di gud ni mo tubo, kung di sa din mo pagabubuan every now and then, ug mga susama ni ini nga mga kalihukan. Oo, so thank you kaayo, Mr. Fe and Brother Alan sa inyong pagbisita dinhi. And God bless your umaabot na kalihukan in the coming October 4, 5, and 6. Daghang salamat sa Thank you. salud. Thank you.